جب آپ خود مان رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعتماد نہیں تھا تو آپ آئی ایس آئی کو اتنا کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ پاکستان اور آئی ایس آئی کچھ تو ایسا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان بار بار ٹرسٹ کا سوال اٹھتا ہے. I was speaking because I believe that unless you speak out and prove that you are not complicit, people take it for granted that you were complicit. آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ کیوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سازش نہیں تھی تو کیوں اعتماد کا فقدان ہے. مسئلہ یہ تھا کہ مائکرو مینجمنٹ کی جا رہی تھی یونائٹڈ اسٹیٹ کی طرف سے. ہمیں اس مرحلے پر یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ منصوبہ بندی میں ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے, ایک دوسرے کی نیتوں کو جاننا چاہیے. کیا پاکستان کی نیت دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ کے القاعدہ اور طالبان کو شکست دینا ہے؟ کیا پاکستانی فوج اس مسئلے پر سنجیدہ ہے؟ یہ بات ہے جسے یقینی بنانا ضروری ہے. جب یہ بات آتی ہے ٹیکٹک اور طریقہ کار کی کہ معاملات کو ڈیل کیسے کریں تو معاملات چھوڑ دینا چاہیے پاکستان پر. جیسے سراج حقانی جیسے سرکردہ آدمی کو لے لیں, میرا خیال ہے کہ آپ بھی اسی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے. سراج حقانی نارتھ وزیرستان میں ہے. پاکستان کیوں حملہ نہیں کرتا اس کے اوپر؟ یہی وہ معاملہ ہے جس کی بنا پر ہر طرف بے اعتمادی پائی جا رہی ہے ساری دنیا میں. مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستانی فوج اور حکومت کے پاس ٹھوس وجوہات موجود ہیں کہ وہ اس کے خلاف کیوں فوری طور پر ایکشن نہیں لیتے. یہ بتانا چاہیے یونائٹڈ اسٹیٹس کو, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو یہ سمجھنا چاہیے. ممکن ہے اس وقت ایسا کرنا پاکستان آرمی کے مفاد میں یا پاکستان کے مفاد میں نہ ہو کہ وہ فوری طور پر حملہ کر دیں. ممکن ہے وہ یہ بعد میں کرنا چاہتے ہوں, تو اس کو بالکل کلیریفائی کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا صورتحال کیا ہے اس وقت, لیکن مجھے یہ کہنے دیں کہ کیوں ہر کوئی پاکستان کو بلیم کرتا ہے ایکشن نہ لینے پہ. سراج حقانی ایک افغان ہے, وہ اکثر افغانستان جاتا اور آتا رہتا ہے. وہ کیوں یونائٹڈ اسٹیٹس اور کیوں کولیشن فورسز ذمہ دار نہیں ہے اسے افغانستان میں پکڑنے کی جب وہ وہاں ہوتا ہے؟ سارے کا سارا الزام پاکستان پر یہ ہے کہ ہم سراج حقانی کو کیوں نہیں پکڑتے. تو یہ مسائل ہیں. انٹیلیجنس جب کام کرتی ہے تو یہ ڈیل کرتی ہے کسی بھی سراج حقانی گروپ کے ساتھ. مجھے یقین ہے کہ آئی ایس آئی کی اس گروپ تک رسائی موجود ہے, لیکن یہ نہیں کہ وہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ضروری ہے کے جی بی اور سی آئی اے بھی ایک دوسرے کے اندر رسائی رکھتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. آپ نے دشمن کو سمجھنا ہوتا ہے, جاننا ہوتا ہے اس کے ایکشن کو, اور یہی اصل جاب ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی. But that doesn't mean that they are supporting them. So these things also create some misunderstanding. آپ کی کتاب ان لائن آف فائر سے ہے. صفحہ نمبر 423 پر آپ نے صاف لکھا ہے, اپنے دور میں آپ نے بہت سارے دہشت گردوں کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا اور ان میں ایک 6 ماہ کا بچہ بھی تھا. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس معصوم بچے کا گناہ کیا تھا؟ کیا کرائم؟ میں آخری بات نہیں سمجھا. کیا کرائم تھا وہ؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے 6 ماہ کا بچہ امریکہ کو ہینڈ اوور کر دیا وار آن ٹیرر میں. اس بچے نے کیا جرم کیا جس کی اس کو سزا دی آپ نے اور ڈالر بندے جو ہم نے ہینڈ اوور کیے تھے؟ جی 6 ماہ کا بچہ, اور آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 6 مہینے کا بچہ. واٹ نان سینس, میں نے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی. سر یہ لکھا ہے آپ کی کتاب میں. Open the book and read it. I am very sure that I never written this. Must be a 6 years old. 6 مہینے کا بچہ ہینڈ اوور کیا تھا میں نے. یہ فضول بات ہے. Are you sure about it? I'm pretty sure I don't have the book on me. Regardless, 6 months or 6 years, it's still a child. No. کوئی بچہ ہینڈ اوور نہیں کیا گیا. میں نے ایسا کچھ نہیں لکھا. میں اتنا بھی اسٹوپڈ نہیں ہوں کہ وہاں ایسی چیزیں لکھوں. اب آپ جو بھی کہیں, میں نے خود پڑھی ہے یہ بات آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 423 پر. اب آپ کیسے نہیں, میں نے نہیں کیا ایسا. کیا ہے کسی کے پاس وہ کتاب؟ کیا کتاب ہے؟ جی میرے پاس ہے کمرے میں. کتاب ہماری بک شاپ پر بھی ہے. I want to bet with her. I
इसके साथ मैं शर्ट लगाता हूँ. They must have his book actually. Otherwise he'll give the book. So that's bookshop. So shall I give pounds too? Right. In the meantime, जिस दौरान ये अभी खातून गई हैं, इस दौरान कुछ क्वेश्चंस किए जाएं. भाई कोई टफेस्ट क्वेश्चन है आपके पास? मेरा नाम कमाल विर्क है और मैं लाहौर से हूँ. मिस्टर मुशर्रफ, जब आप दस्तूर की बात करते हैं तो मुझे इस बात पर शर्म आती कि आप जैसे जर्नैल ने मेरे मुल्क के 2/3 अक्सरियत रखने वाले वजीर आजम की हुकूमत और दस्तूर दोनों को तोड़ दिया. आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है. आपको पाकिस्तान ले जाकर अदालत के कटहरे में खड़ा कर देना चाहिए और आपके जराइम की बुनियाद पर आपको कत्ल कर देना चाहिए. You can even counter argue with him if you want. You need anything further execution, you can counter argue, right? Please. Let me. ताकि आइंदा कोई जर्नैल पाकिस्तान में दस्तूर तोड़ने की जुर्रत न कर सके. First of all, say 99 में जब मैं आया, मैं फजा में था वापसी पर श्रीलंका से. मेरे जमीन पर किसी से कोई राब्ता नहीं था, ठीक. और फिर ये हुआ कि मेरे जहाज को लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई और मुझे कतई इल्म नहीं था कि जमीन पर नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं था और मुझे कुछ पता नहीं था. तो मैंने जब लैंड किया, मैं इंचार्ज था पाकिस्तान का, तो मुझे कहने दें कि मैं इसे काउंटर कू कहता हूं, न कि कू, क्योंकि नवाज शरीफ खुद था जिसने मुझे फजा में ही डिसमिस कर दिया. और मैं कहता हूं ये सब कुछ आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी थी. उसने आइन को पामाल किया मेरे साथ ये सब कुछ करके. और जैसा मैंने कहा कि मैं फजा में था और किसी को कोई ऑर्डर नहीं दे रहा था, मैं किसी से राब्ते में नहीं था पाकिस्तान में, तो जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ दूसरों ने किया और मैं लैंड कर गया. दूसरे, यहां मैं एक और चीज कहना चाहूंगा. पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक अजीबो गरीब माहौल है. पाकिस्तान में बदकिस्मती से सियासी हुकूमतों ने कभी परफॉर्म नहीं किया सोशियो इकोनॉमिकल हवाले से. पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए और लोगों की भलाई के लिए नेवर, और मैं रिपीट करूंगा, यह कुछ नहीं किया गया. तो समझना चाहिए यहाँ अलमिया ये है कि जब गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करती और पाकिस्तान नीचे को जाता है और जैसा आपने सुना नाकाम करार पाता है, एक डिफॉल्टेड स्टेट कहलाता है, तो क्या हमें अड़े रहना चाहिए? or should some corrective measure be taken by anyone? That is the dilemma that needs to be resolved in Pakistan. आर्मी जनरल की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो हर फैसला खुद ही कर ले. आपने कारगिल ऑपरेशन पर नवाज शरीफ को एतमाद में नहीं लिया. ये आइन की शदीद तरीन खिलाफ वर्जी है. How do you say that? He was very much on board. He knew it. जो जी में आने कहे जा रहे हैं आपके. नवाज शरीफ ने कहा था कि कारगिल की जिस ब्रीफिंग की आप बात कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ साहब वहां सिर्फ सैर और तफरीह के लिए आए थे. नवाज शरीफ दर हकीकत कारगिल ऑपरेशन पर आमादा नहीं थे और आर्मी के दूसरे जनरल भी ऐसा नहीं चाहते. ऐसा नहीं, वो सारा कुछ आपने दूसरों की मर्जी के खिलाफ किया. This needs a very interesting. You are getting involved in military strategy. It is quite the opposite. ये कतई तौर पर उलट है. उसके मिलिट्री साइड कतई तौर पर उसकी उलट थी जो आप कह रहे हैं. कारगिल में एयरफोर्स और नेवी को भी नहीं पता था, क्योंकि ये एक टैक्टिकल एक्शन था, एक डिवीजन लेवल पर और नीचे ब्रिगेड लेवल पर. एयरफोर्स और नेवी की जरूरत नहीं थी. ये कोई खुली जंग नहीं हो रही थी वहाँ. ये एक मुजाहिदीन एक्टिविटी थी जिससे ये सब कुछ किया गया. और नवाज शरीफ ये जानता था. अगर आप उस इलाके की तस्वीरें देखें तो वो क्या कर रहा था जेल में, वो क्या कर रहा था स्कर्दू में. जब मैं उसके साथ मौजूद था, क्या वो सैर सपाटे के लिए गया था वहाँ पे? But ladies and gentlemen, we finally got the book. साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर एक तालिबा का संगीन इल्जाम, जिसे परवेज मुशर्रफ ने शर्त लगाकर रद्द कर दिया. लेकिन तालिबा ने सबूत पेश कर दिया. इस शर्त और इल्जाम का अंजाम क्या हुआ? क्या साबिक सदर दुरुस्त साबित हुए या तालिबा का इल्जाम? इस ब्रेक के बाद